कौन है बे तू? मैं वैसे तो सबके लिए भाई हूं, मगर तू मेरे को अपना बाप समझ। पर एक फर्क जरूर है, बाप बेटे को दुनिया में लाता है, लेकिन अपन तेरे को दुनिया से टपकाने वाला है। क्या समझा बेड़ू? তো হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু জাম্বেরিয়া। নিউ বিদ্রোহী সংঘের পরিচালনায় আগামী 25শে বৈশাখ সার্বজনীন শ্রী শ্রী রক্ষা কালী মায়ের পূজা। তাই জাম্বেরিয়া নিউ বিদ্রোহী সংঘের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ। SP Status Center from Moyashe. এই পূজা উপলক্ষে জাম্বেরিয়া নিউ বিদ্রোহের সংঘের ছেলেদের নাচাতে ও পুরো এলাকা কাঁপাতে আসছে সেই সুন্দরবন থেকে প্রিয়া সাউন্ড। हमारे कमेटी ने जिस विश्वास के साथ मुझे बुलाया है, मैं आपका प्यारा दोस्त DJ SP Status Center. मोयनाशे आप सबकी मनोरंजन का ख्याल रखने की पूरी कोशिश करूंगा। बस मेरे साथ अपना साथ बनाए रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। SP Status Center from Moyashe.